Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Volodymyr Zelensky, the president of Ukraine, called Prime Minister Viktor Orban on Tuesday to discuss Ukraine's European integration, the reception of war refugees and other areas of Hungarian-Ukrainian cooperation, said Bertalan Havasi, Deputy State Secretary in charge of the Prime Minister's press office. During the talks, Mr. Orban stressed that Hungary supports Ukraine's application for EU candidate status and that the bureaucratic obstacles to Ukraine's actual accession to the EU should be removed as soon as possible. The Hungarian Prime Minister informed the Ukrainian head of state that he would defend this position at this week's EU summit in Brussels. The dissolution of the Israeli parliament, the Knesset, has been voted through at first reading. Kan Public Radio reported of the 120-member legislature, 110 supported the motion and none voted against it. If MPs pass the motion to dissolve the legislature in all three readings, Israel will call its fifth parliamentary election in less than 3.5 years. The coalition is trying to get the parliament to vote on the second and third readings of the dissolution bill as early as next week and to put the current foreign minister Yair Lapid in charge of the interim government under the coalition agreement. Drawing on lessons learned from the ethnic unrest in the country during the last year's war in Gaza, Prime Minister Naftali Bennett and top law enforcement officials have formally announced the creation of a special police unit to be activated in case of emergencies. The outgoing Prime Minister described the creation of the unit as his last act as Prime Minister, adding that some 40 million shekels have been earmarked for the program, which is now being launched. Bennett, outlining the objectives of the program, said he expected tens of thousands of people to eventually join the new unit to protect Israeli cities in routine and emergency situations. It is a real war crime and Russia must be held accountable for continuing to block vital grain exports from Ukraine, said European Union High Representatives for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell in Luxembourg on Monday ahead of a meeting of EU foreign ministers. Speaking on arrival at the meeting, Borrell said it was unthinkable that millions of tons of wheat should remain locked up in Ukraine while people in the rest of the world are starving. This is a real war crime, he said, adding that this situation could not last long and could not go unpunished as it accelerated the risk of famine throughout the world. The EU diplomat recalled that the punitive measures adopted by the European Union do not prohibit Russia from exporting or buying agricultural products and seeds. Not for years has humanity faced such a nuclear threat, according to Austrian Foreign Minister Alexander Schallenberg, who was speaking at the opening of a conference on the humanitarian consequences of nuclear weapons in Vienna, Austria. The minister criticized Russia for what he called its irresponsible use of nuclear weapons in the war in Ukraine. Nakamitsu Isumi, the UN High Representative for Disarmament, said nuclear disarmament was a priority for the world body and warned that these weapons could wipe out the whole of human society. The conference focused on the important impacts of nuclear weapons on the climate and food supplies. The U.S. Foreign Affairs spokesman confirmed at a press conference that an attack on NATO member states would be considered an attack on America. A commitment to Article 5 of the North Atlantic Treaty, which states that an attack on any member state of NATO is an attack on all states, is concrete, said U.S. State Department spokesman Ned Price at a press conference when asked by reporters about sanctions against Russia. The question comes as Lithuania has refused to allow European Union sanctioned goods bound for Kaliningrad to pass through the country since Saturday, which could account for roughly 50% of the trade. In response, the Russian Foreign Ministry on Monday afternoon called on Lithuania to lift the ban on rail freight with immediate effect, failing which Russia reserves the right to take retaliatory measures. Sri Lanka's total economic collapse was announced by the island nation's Prime Minister in the legislature on Wednesday. Sri Lanka is in far greater trouble than gas, water and electricity supply difficulties. Our economy has completely collapsed, Ranil Wickremesinghe said. Wickremesinghe, who also holds the post of finance minister, warned that the country did not have enough money to import fuel because of the oil industry's heavy debt of around $700 million. We seem to be in a nosedive, he said. He also announced that a high-level Indian delegation would arrive in the island nation on Thursday and the US delegation next week to discuss aid, and said there was optimism about talks with the IMF mission to Sri Lanka this week on debt restructuring.
In Italy, the central region of Emilia-Romagna is the first region to declare a state of emergency due to the extreme drought, while another heat wave has hit the country since Wednesday with temperatures above 40 degrees Celsius. The Archbishop of Milan is praying for rain. A weather alert has been issued in several parts of Italy from Wednesday on, the lowest level for the time being yellow. This is the third heat wave since the start of summer, named after the mythological Charon, the otherworldly cavalier. Temperatures are forecast to reach over 43 degrees Celsius in the Italian heel of the boot, in the province of Puglia and Sardinia, as well as in Florence and Bologna. In Rome, the highest temperature will be only 37 degrees Celsius in the coming days. According to the National Meteorological Service, it is rare that the temperature has not fallen below 35 degrees Celsius for more than 2 weeks now, and the heat will not abate for the next 15 days. And finally, for the weather in Hungary, the weather is likely to be cloudy and overcast over the weekend with more sunshine on Sunday. The temperatures will typically average around 13 to 18 degrees Celsius in the morning and 25 to 33 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat am Dienstag mit Ministerpräsident Viktor Orban telefoniert, um die europäische Integration der Ukraine, die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen und andere Bereiche der ungarisch-ukrainischen Zusammenarbeit zu erörtern, teilte Bertalan Havasi, stellvertretender Staatssekretär im Presseamt des Ministerpräsidenten mit. Während der Gespräche betonte Orban, dass Ungarn die Bewerbung der Ukraine um den EU-Kandidatenstatus unterstütze und dass die bürokratischen Hindernisse für den tatsächlichen Beitritt der Ukraine zur EU so schnell wie möglich beseitigt werden sollten. Der ungarische Premierminister teilte dem ukrainischen Staatschef mit, dass er diese Position auf dem EU-Gipfel diese Woche in Brüssel auch verteidigen werde. Die Auflösung des israelischen Parlaments der Knesset ist in erster Lesung beschlossen worden, berichtet der öffentliche Rundfunk Kan. Von den 120 Mitgliedern der Legislative unterstützten 110 den Antrag, keiner stimmte dagegen. Wenn die Abgeordneten den Antrag auf Auflösung des Parlaments in allen 3 Lesungen annehmen, wird Israel seine 5. Parlamentswahlen in weniger als 3,5 Jahren durchführen. Die Koalition bemüht sich darum, dass das Parlament bereits nächste Woche in 2. und 3. Lesung über den Auflösungsantrag abstimmt und der derzeitige Außenminister Yair Lapid gemäß der Koalitionsvereinbarung mit der Leitung der Übergangsregierung betraut wird. Auf der Grundlage der Lehren, die aus den ethnischen Unruhen im Land während des Gaza-Krieges im vergangenen Jahr gezogen wurden, haben Premierminister Naftali Bennett und hochrangige Beamte der Strafverfolgungsbehörden offiziell die Schaffung einer speziellen Polizeieinheit angekündigt, die in Notfällen aktiviert werden soll. Der scheidende Premierminister bezeichnete die Einrichtung der Einheit als seine letzte Amtshandlung und fügte hinzu, dass rund 40 Millionen Shekel für das Programm vorgesehen seien, das nun anlaufe. Bennett erläuterte die Ziele des Programmes und sagte, er erwarte, dass Zehntausende von Menschen der neuen Einheit beitreten werden, um israelische Städte in Routine- und Notfallsituationen zu schützen. Es handelt sich um ein wahres Kriegsverbrechen und Russland muss für die fortgesetzte Blockade lebenswichtige Getreideexporte aus der Ukraine zur Rechenschaft gezogen werden, sagte der hohe Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell am Montag in Luxemburg vor einem Treffen der EU-Außenminister. Bei seiner Ankunft auf dem Treffen sagte Borrell, es sei undenkbar, dass Millionen Tonnen Weizen in der Ukraine zurückgehalten werden, während Menschen im Rest der Welt hungern. Dies ist ein wahres Kriegsverbrechen, sagte er und fügte hinzu, dass diese Situation nicht lange andauern und nicht ungestraft bleiben dürfe, da sie die Gefahr von Hungersnöten in der ganzen Welt vergrößere. Der EU-Diplomat erinnerte daran, dass die von der Europäischen Union verhängten Strafmaßnahmen Russland nicht verbieten, landwirtschaftliche Erzeugnisse und Saatgut zu exportieren oder zu kaufen. Seit Jahren sei die Menschheit nicht mehr mit einer derartigen nuklearen Bedrohung konfrontiert gewesen, so der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg bei der Eröffnung einer Konferenz über die humanitären Folgen von Atomwaffen in Wien. Der Minister kritisierte Russland für seinen, wie er es nannte, unverantwortlichen Einsatz von Atomwaffen im Krieg in der Ukraine. Nakamichi Uizumi, der hohe Repräsentant der Vereinten Nationen für Abrüstung, sagte,
Die nukleare Abrüstung sei eine Priorität für die Weltorganisation und warnte, dass diese Waffen die gesamte menschliche Gesellschaft auslöschen könnten. Im Mittelpunkt der Konferenz standen die Auswirkungen von Atomwaffen auf das Klima und die Nahrungsmittelversorgung. Der Sprecher des US-Außenministeriums bestätigte auf einer Pressekonferenz, dass ein Angriff auf NATO-Mitgliedstaaten als Angriff auf Amerika betrachtet würde. Wir halten uns an Artikel 5 des Nordatlantikvertrages, der besagt, dass ein Angriff auf einen Mitgliedstaat der NATO ein Angriff auf alle Staaten ist, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price auf einer Pressekonferenz, als er von Reportern nach Sanktionen gegen Russland gefragt wurde. Die Frage kommt zu einem Zeitpunkt, da Litauen sich seit Samstag weigert, von der Europäischen Union sanktionierte Waren, die für das Kaliningrader Gebiet bestimmt sind und rund 50% des Handels ausmachen könnten, durch das Land zu lassen. Als Reaktion darauf forderte das russische Außenministerium Litauen am Montagnachmittag auf, das Verbot des Schienengüterverkehrs mit sofortiger Wirkung aufzuheben. Andernfalls behalte sich Russland das Recht vor, Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen. Der Premierminister des Inselstaates verkündete am Mittwoch vor dem Parlament den totalen wirtschaftlichen Zusammenbruch Sri Lankas. Sri Lanka steckt in weitaus größeren Schwierigkeiten als nur in Schwierigkeiten bei der Gas-, Wasser- und Stromversorgung. Unsere Wirtschaft ist völlig zusammengebrochen, sagte Ranil Wickremesinghe. Wickremesinghe, der auch das Amt des Finanzministers bekleidet, warnte davor, dass das Land aufgrund der hohen Schulden der Ölindustrie von rund $700 Millionen nicht genug Geld für den Import von Treibstoff habe. Wir scheinen uns in einem Sturzflug zu befinden, sagte er. Er kündigte außerdem an, dass eine hochrangige indische Delegation am Donnerstag und eine US-Delegation in der nächsten Woche dem Inselstaat eintreffen würden, um über Hilfsmaßnahmen zu beraten, und sagte, man sei optimistisch, was die Gespräche mit der Mission des IWF in Sri Lanka in dieser Woche über die Umschuldungen angehe. In Italien ist die zentrale Region Emilia-Romagna die erste Region, die wegen extremer Trockenheit den Notstand ausgerufen hat, während das Land seit Mittwoch von einer weiteren Hitzewelle mit Temperaturen über 40 Grad Celsius heimgesucht wird. Der Erzbischof von Mailand betet für Regen. Seit Mittwoch gilt in mehreren Teilen Italiens eine Unwetterwarnung, wobei die niedrigste Stufe vorerst gelb ist. Es handelt sich um die dritte Hitzewelle seit Beginn des Sommers, benannt nach dem mythologischen Charon, dem jenseitigen Reiter. Im italienischen Stiefelabsatz in den Provinzen Apulien und Sardinien sowie in Florenz und Bologna werden Temperaturen von über 43 Grad Celsius vorhergesagt. In Rom wird die Höchsttemperatur in den kommenden Tagen nur 37 Grad Celsius betragen. Nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes ist es selten, dass die Temperatur seit mehr als 2 Wochen nicht unter 35 Grad Celsius gefallen ist, und die Hitze wird auch in den nächsten 15 Tagen nicht nachlassen. Und schließlich zum Wetter am Wochenende wird es wahrscheinlich bewölkt und bedeckt sein, wobei am Sonntag die Sonne mehr scheint. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 13 und 18 Grad am Morgen und zwischen 25 und 33 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à Haiti TV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. Bertalan Havasi, secrétaire d'État adjoint chargé du service de presse du Premier ministre, a indiqué que Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, a appelé le Premier ministre Viktor Orban mardi pour discuter de l'intégration européenne de l'Ukraine, de l'accueil des réfugiés de guerre et d'autres domaines de la coopération hongro-ukrainienne. Au cours des entretiens, M. Orban a souligné que la Hongrie soutenait la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne et que les obstacles bureaucratiques à l'adhésion effective de l'Ukraine devaient être levés le plus rapidement possible. Le Premier ministre hongrois a informé le chef de l'État ukrainien qu'il prendrait cette position lors du sommet européen qui se déroule cette semaine à Bruxelles. Selon la radio publicaine, la dissolution du Parlement israélien, la Knesset, a été votée en première lecture. Sur les 120 membres de l'Assemblée législative, 110 ont soutenu la motion et personne n'a voté contre. Si les députés adoptent la motion de dissolution de l'Assemblée législative dans les 3 lectures,
Israël convoquera les 5e élections parlementaires en moins de 3 ans et demi. La coalition essaie d'obtenir que le Parlement vote les 2e et 3e lectures de la loi sur la dissolution de la semaine prochaine et que, conformément à l'accord de coalition, l'actuel ministre des Affaires étrangères Yair Lapid prenne la tête du gouvernement intermédiaire. Tirant les leçons des troubles ethniques survenus dans le pays l'année dernière pendant la guerre de la Gaza, le Premier ministre Naftali Bennett et les autres responsables des forces de l'ordre ont officiellement annoncé la formation d'une unité de police spéciale qui serait activée en cas d'urgence. Le Premier ministre sortant a décrit la création de l'unité comme son dernier acte en tant que Premier ministre, ajoutant que quelques 40 millions de shekels avaient été effectués au programme en cours de lancement. M. Bennett, exposant les objectifs du programme, a déclaré qu'il s'attendait à ce que des dizaines de milliers de personnes rejoignent à terme la nouvelle unité pour protéger les villes israéliennes dans des situations de routine et d'urgence. Lundi à Luxembourg, avant la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, Josep Borrell, autre représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a indiqué que la Russie devait également être tenue pour responsable de son blocage persistant des exportations de céréales en provenance d'Ukraine destinées à l'alimentation, ce qui constitue un véritable crime de guerre. À son arrivée à la réunion, M. Borrell a déclaré qu'il était impensable que des millions de tonnes de blé restent en Ukraine alors que les populations du reste du monde sont affamées. C'est un véritable crime de guerre, une situation qui ne peut pas durer et ne peut pas rester impunie, étant donné qu'elle augmente le risque de famine dans le monde entier, a-t-il précisé. Le chef de la diplomatie européenne a rappelé que les mesures répressives adoptées par l'Union européenne n'interdisent pas à la Russie d'exporter ou d'acheter des produits agricoles et des semences. Selon le ministre autrichien des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, qui s'exprimait à l'ouverture d'une conférence sur les conséquences humanitaires des armes nucléaires à Vienne, cela fait des années que l'humanité n'a pas été confrontée à une menace nucléaire de cette ampleur. Le ministre a critiqué la Russie pour avoir, selon lui, lancé des menaces de manière irresponsable relatives à l'utilisation d'armes nucléaires pendant la guerre en Ukraine. Izumi Nakamitsu, secrétaire général adjoint des Nations Unies pour le désarmement, a déclaré que le désarmement nucléaire était une priorité pour l'ONU, rappelant que ces armes pourraient anéantir l'ensemble de l'humanité. La conférence a porté sur l'impact des armes nucléaires sur le climat et l'apprivoisement alimentaire. Le porte-parole des Affaires étrangères américain a confirmé lors d'une conférence de presse qu'une attaque contre les États membres de l'OTAN serait considérée comme une attaque contre les États-Unis d'Amérique. Notre engagement envers l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord qui stipule qu'une attaque contre un État membre de l'OTAN est considérée comme une attaque contre tous les États est très fort, a déclaré Ned Price, porte-parole du département d'État américain, lors d'une conférence de presse lorsque les journalistes ont l'interrogé sur les sanctions contre la Russie. Cette question intervient alors que, depuis samedi, la Lituanie refuse de laisser passer sur son territoire des marchandises sanctionnées par l'Union européenne à destination de Kaliningrad, ce qui pourrait représenter environ 50% des échanges. En réponse, le ministère russe des Affaires étrangères a appelé lundi après-midi la Lituanie à lever l'interdiction du transport ferroviaire de marchandises avec effet immédiat, faute de que la Russie se réserve le droit de prendre des mesures de rétorsion. Le Premier ministre du Sri Lanka a annoncé mercredi devant l'Assemblée législative l'effondrement total de l'économie du pays insulaire. Le Sri Lanka fait face à une situation bien plus grave que les pénuries de gaz, d'électricité et de nourriture qu'il a connues des derniers mois. Notre économie s'est complètement effondrée, a expliqué Ranil Wickremesinghe.
M. Wickremesinghe, qui occupe également la fonction de ministre des Finances, a rappelé que le pays n'avait pas assez d'argent pour importer du carburant en raison de la lourde dette de l'industrie pétrolière qui s'élève à environ 700 millions de dollars. Nous voyons maintenant des signes d'une éventuelle chute au plus bas, a-t-il averti. Il a également annoncé qu'une délégation indienne de haut niveau arrivera dans le pays insulaire jeudi, ainsi qu'une délégation américaine la semaine prochaine pour discuter des modalités d'aide. Il a également indiqué que les discussions de cette semaine avec la mission du Fonds monétaire international au Sri Lanka sur la restructuration de la dette suscitaient l'optimisme. En Italie, la région centrale d'Émilie-Romagne est la première à déclarer l'état d'urgence en raison de l'extrême sécheresse, alors qu'une nouvelle vague de chaleur frappe le pays depuis mercredi avec des températures supérieures à 40 degrés Celsius. L'archevêque de Milan prie pour la pluie. Une alerte météorologique a été émise dans plusieurs régions d'Italie à partir de mercredi, avec le niveau le plus bas pour l'instant, à savoir le jaune. Il s'agit de la troisième vague de chaleur depuis le début de l'été qui porte le nom de Charon, passeur des enfers dans la mythologie grecque. Les prévisions annoncent des températures supérieures à 43 degrés Celsius dans les talons de la botte italien, dans la province des Puy et en Sardaigne, ainsi qu'à Florence et à Bologne. À Rome, la température maximale ne sera que de 37 degrés Celsius dans les prochains jours. Selon le service météorologique national, il est rare que la température ne descende pas en dessus de 35 degrés Celsius pendant plus de 2 semaines. Selon nos prévisions, la chaleur ne diminuera pas au cours des 15 prochains jours. Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, le soleil jouera à cache-cache avec le nuage. Le temps sera lourd. La journée de dimanche sera plus ensoleillée. Les températures moyennes évolueront entre 13 et 18 degrés le matin et entre 25 et 33 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, llamó el martes al primer ministro Viktor Orbán para hablar de la integración de Ucrania en la Unión Europea, la acogida de los refugiados de guerra y otros ámbitos de la cooperación húngaro-ucraniana, informó Bertalan Havasi, subsecretario de Estado encargado de la oficina de prensa del primer ministro. Durante las conversaciones, Orbán subrayó que Hungría apoya la candidatura de Ucrania para unirse a la UE y que los obstáculos burocráticos para la adhesión real de Ucrania a la UE deben eliminarse lo antes posible. El primer ministro húngaro informó al jefe de Estado ucraniano de que pretendería representar esta posición en la cumbre de la UE que se celebrará esta semana en Bruselas. La Knesset, el Parlamento israelí, votó a favor de la disolución de una lectura preliminar, informó la radio pública Kan. De los 120 miembros de la legislatura, 110 apoyaron la moción y ninguno votó en contra. Si los diputados aprueban el proyecto de disolución de la legislatura en las 3 lecturas, Israel convocará sus quintas elecciones parlamentarias en menos de 3 años y medio. La coalición intenta que el Parlamento vote la segunda y tercera lectura del proyecto de ley de disolución ya la próxima semana y que el actual ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, quede al frente del gobierno interno en virtud del acuerdo de coalición. Aprovechando las lecciones aprendidas de los disturbios étnicos que se produjeron en el país durante la guerra de Gaza del año pasado, el primer ministro Naftali Bennett y los altos cargos de las fuerzas del orden han anunciado formalmente la creación de una unidad policial especial que se activará en caso de emergencia.
El primer ministro saliente describió la creación de la unidad como su último acto realizado como primer ministro y añadió que se habían destinado unos 40 millones de shekeles al programa que ahora se pone en marcha. Bennett, al exponer los objetivos del programa, dijo que esperaba que decenas de miles de personas se unieran finalmente a la nueva unidad para proteger las ciudades israelíes en situaciones rutinarias y de emergencia. Es un auténtico crimen de guerra y Rusia debe rendir cuenta por seguir bloqueando las vitales exportaciones de grano de Ucrania, declaró el lunes en Luxemburgo el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, antes de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE. A su llegada a la reunión, Borrell afirmó que es inconcebible que millones de toneladas de trigo permanezcan bloqueadas en Ucrania mientras la población del resto del mundo pasa hambre. Se trata de un auténtico crimen de guerra, dijo, y añadió que esta situación no puede durar mucho tiempo y no puede quedar impune, ya que agrava el riesgo de hambruna en todo el mundo. El diplomático de la UE recordó que las medidas punitivas adoptadas por la Unión Europea no prohíben a Rusia exportar o comprar productos agrícolas y semillas. Hace años que la humanidad no se enfrentaba a una amenaza nuclear semejante, según el ministro austríaco de Asuntos Exteriores Alexander Schallenberg, que intervino en la inauguración de una conferencia organizada en Viena sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares. El ministro criticó a Rusia por lo que llamó chantaje nuclear en la guerra de Ucrania. Nakamisu Izumi, el alto representante de la ONU para el desarme, afirmó que el desarme nuclear es una prioridad para el organismo mundial y advirtió que estas armas podrían abolir a toda la sociedad humana. La conferencia se centró en el impacto de las armas nucleares sobre el clima y el suministro de alimentos. El portavoz de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos confirmó en una rueda de prensa que un ataque contra los Estados miembros de la OTAN se consideraría un ataque contra los Estados Unidos. Nuestro compromiso con el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, la premisa de que un ataque contra un miembro de la OTAN continuaría un ataque contra todos, ese compromiso por parte de Estados Unidos es férreo, dijo el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, en una rueda de prensa cuando los periodistas le preguntaron por las sanciones contra Rusia. La pregunta se produce en un momento en que Lituania, desde el sábado, se niega a permitir el paso por el país de las mercancías sancionadas por la Unión Europea con destino a Kaliningrado, que podrían suponer aproximadamente el 50% del comercio. En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso pidió el lunes por la tarde a Lituania que levantará la prohibición de transporte de mercancías por ferrocarril con efecto inmediato. En caso contrario, Rusia se reserva el derecho a tomar medidas de represalia. El primer ministro de la nación insular anunció el miércoles en la legislatura el colapso económico total de Sri Lanka. Sri Lanka tiene un problema mucho mayor que las dificultades de suministro de gas, agua y electricidad. Nuestra economía se ha hundido por completo, declaró Ranil Wickremesinghe. Wickremesinghe, que también ocupa el cargo de ministro de Finanzas, advirtió que el país no tenía suficiente dinero para importar combustible debido a la fuerte deuda de la industria petrolera, que ronda los $7,000 millones. Parece que estamos en picado, dijo. También anunció que una delegación india de alto nivel llegaría a la nación insular el jueves y una delegación estadounidense la semana que viene para discutir la ayuda, y dijo que había optimismo sobre las conversaciones con la misión del Fondo Monetario Internacional en Sri Lanka esta semana sobre la reestructuración de la deuda. En Italia, la región central de Emilia-Romagna es la primera en declarar el estado de emergencia por la extrema sequía, mientras que otra ola de calor azota el país desde el miércoles con temperaturas superiores a los 40 grados. El arzobispo de Milán reza para que llueva.
Desde el miércoles se ha emitido una alerta meteorológica en varias partes de Italia, siendo el nivel más bajo por el momento el amarillo. Se trata de la tercera ola de calor desde el inicio del verano que lleva el nombre del mitológico Caronte, el barquero de otro mundo. Se prevé que la temperatura superó los 43 grados en el talón de la bota italiana en la provincia de Apulia y Cerdeña, así como en Florencia y Bolonia. En Roma, la temperatura máxima será de solo 37 grados en los próximos días. Según el Servicio Meteorológico Nacional, es raro que la temperatura no baje de los 35 grados desde hace más de 2 semanas y el calor no remitirá durante los próximos 15 días. Y finalmente, por el tiempo, es probable que esté nublado y cubierto con un calor sofocante durante el fin de semana, con más sol el domingo. Las temperaturas suelen rondar los 13 y 18 grados por la mañana y los 25 y 30 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.gttv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי התקשר ביום שלישי לראש הממשלה ויקטור אורבן. השיחה התמקדה באינטגרציה האירופית של אוקראינה, קליטת פליטי מלחמה ותחומים אחרים של שיתוף פעולה הונגרי-אוקראיני. כך אמר ברטל הנבשי, סגן מזכיר המדינה של לשכת העיתונות של ראש הממשלה. במהלך הדיון הדגיש ויקטור אורבן כי הונגריה תומכת במעמד אוקראינה כמועמדת לאיחוד האירופי, וכי יש להסיר את המכשולים הבירוקרטיים בהקדם האפשרי לפני הצטרפותה בפועל של אוקראינה לאיחוד האירופי. ראש ממשלת הונגריה הודיע לראש המדינה האוקראיני כי הוא ינקוט בעמדה זו בפסגת האיחוד האירופי השבוע בבריסל. הרדיו הציבורי כאן דיווח על פיזור הכנסת, עליו הושגה החלטה בקריאה ראשונה. מתוך 120 חברי בית המחוקקים, 110 תמכו בהצעה ואף אחד לא הצביע נגדה. אם חברי הפרלמנט יאשרו את ההצעה לפזר את הכנסת בכל 3 הקריאות, יתקיימו בחירות בפעם החמישית בתוך פחות מ3.5 שנים. הקואליציה רוצה שהכנסת תצביע על פירוקה בקריאה שנייה ושלישית כבר בשבוע הבא, ולפי ההסכם הקואליציוני, שר החוץ הנוכחי יאיר לפיד ייקח לידיו את הנהגת הממשלה הזמנית. בהתייחס ללקחים שנלמדו מההפרעות הדתיות במדינה במהלך מלחמת עזה בשנה שעברה, ראש הממשלה נפתלי בנט ובכירי אכיפת החוק הודיעו רשמית על הקמת יחידה מיוחדת של המשטרה שתופעל במקרה חירום. ראש הממשלה היוצא הגדיר את הקמת היחידה כמעשהו האחרון כראש הממשלה, והוסיף כי הוקצו כ-40 מיליון שקלים לתוכנית שמתבצעת כעת. בנט, כשהציג את יעדי התוכנית, אמר כי הם מצפים לעשרות אלפים שהצטרפו בסופו של דבר ליחידה החדשה להגנה על ערי ישראל בזמני שגרה ובמצבי חירום. זהו פשע מלחמה אמיתי, ורוסיה חייבת לשאת בתוצאות של המשך חסימת ייצוא המזון החיוני מאוקראינה. כך אמר ג'וספ בורל, הנציב העליון של האיחוד האירופי לענייני חוץ ומדיניות ביטחון בלוקסמבורג ביום שני, לקראת פגישת שרי החוץ של האיחוד האירופי. בהגיעו לפגישה אמר בורל שזה בלתי נתפס שמיליוני טונות של חיטה יישארו סגורים באוקראינה בזמן שאנשים בשאר העולם רעבים. זהו פשע מלחמה אמיתי, מצב שלא יכול להימשך זמן רב ולא יישאר ללא עונש, שכן הוא מחמיר את איום הרעב ברחבי העולם. כך הוא הדגיש. ראש הדיפלומטיה של האיחוד האירופי הזכיר שצעדי הענישה שנוקט האיחוד האירופי אינם אוסרים על רוסיה לייצא או לקנות מוצרים חקלאיים וזרעיים. האנושות לא התמודדה עם איום גרעיני כה גדול במשך שנים, לפי שר החוץ האוסטרי אלכסנדר שלנברג, שפתח את הוועידה על ההשלכות ההומניטריות של נשק גרעיני בווינה. ראש המשרד מתח ביקורת על רוסיה שלדבריו הייתה מפחידה בצורה לא אחראית עם נשק גרעיני במהלך המלחמה באוקראינה. נקמיצו איזומי, הנציג העליון של האו"ם לענייני פירוק נשק, אמר כי נושא פירוק הגרעיני נמצא בראש סדר העדיפויות בעולם, והזהיר כי הנשק הזה עלול למחוק את כל החברה האנושית מעל פני האדמה. נושא הוועידה היה השפעת הנשק הגרעיני על האקלים ואספקת המזון.
דובר משרד החוץ של ארצות הברית אישר במסיבת עיתונאים כי המתקפה על חברות נאט"ו תסווג כתקיפה על אמריקה. לפי דבריו, אנו מחויבים לסעיף 5 של האמנה הצפון אטלנטית, הקובעת שמתקפה על כל מדינה חברה בנאט"ו היא התקפה על כל המדינות. כך אמר נד פרייס, דובר משרד החוץ של ארצות הברית, לשאלת הכתבים לגבי הסנקציות נגד רוסיה. הרקע לבעיה הוא שליטה לא אפשרית למוצרים שלהם הוטלה הסנקציה על ידי האיחוד האירופי לעבור לקלינינגרד מאז יום שבת, שיכולים לעבוד כ-50% מהמסחר. בתגובה, משרד החוץ הרוסי קרא לליטא ביום שני אחר הצהריים להסיר את האיסור על הובלה ברכבת עם תוקף מיידי, אחרת רוסיה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בפעולות הגמול. ראש ממשלת סרי לנקה הכריז על קריסה כלכלית מלאה ביום רביעי בבית המחוקקים. בסרי לנקה הצרות גדולות בהרבה מהקשיים באספקת גז, מים וחשמל, והכלכלה שלנו קרסה לחלוטין. כך אמר רניל ויקרמסינגה. ויקרמסינגה, שגם מכהן בתפקיד שר האוצר, הזהיר כי למדינה אין מספיק כסף לדלק בגלל החוב הכבד של כ$700 מיליון של תעשיית הנפט. נראה שאנחנו מתקרבים לקריסה, כך אמר. הוא גם הודיע כי משלחת הודית בחירה תגיע לאי ביום חמישי, ובשבוע הבא משלחת אמריקאית כדי לדון בסיוע. הוא הוסיף כי שיחות עם משלחת קרן המטבע הבינלאומית IMF לסרי לנקה השבוע על תכנון מחדש של החוב של המדינה היא סיבה להיות אופטימיים. באיטליה, מחוז אמיליה רומניה שבאזור המרכז היה הראשון להכריז על משבר עקב בצורת קיצונית, בעוד שגל חום נוסף פקד את המדינה מאז יום רביעי עם טמפרטורות מעל 40 מעלות צלזיוס. הארכיבישוף של מילאנו מתפלל לגשם. אזעקות מטאורולוגיות הופעלו בכמה אזורים באיטליה מאז יום רביעי, נכון לרגע בדרגה צהובה שהיא נמוכה ביותר. זהו הגל החום השלישי מאז תחילת הקיץ. הוא קרוי על שמו של קרון המיתולוגי מוביל הסירה של עולם התחתון. טמפרטורות מעל 43 מעלות צלזיוס צפויות במגף האיטלקי, במחוז פוליה ובסרדינה, וכן בפירנציה ובבולוניה. ברומא הטמפרטורות הגבוהות ביותר יהיו רק 37 מעלות בימים הקרובים. לפי הודעת השירות המטאורולוגי הלאומי, נדיר שהכספית של המדחום מעולם לא ירדה מתחת ל-35 מעלות במהלך יותר משבועיים, והחום לא ירגע ב-15 ימים הקרובים. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. מזג האוויר בסוף השבוע יישאר מעונן חלקית עם יותר שמש ביום ראשון. הטמפרטורות חזויות להיות סביב 13 עד 18 מעלות בבוקר ו-25 עד 33 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.